बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। जहाँ जहाँ तक लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, रब्बिजुल जलाल की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उन सब को सलामत रखे और हर अच्छे काम में उनको कामयाबी और कामरानी आता फरमाए। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि जिस तरीके से हालात चल रहे हैं और अब इस टाइम जो है जिस तरीके से पाकिस्तान किस हालात की तरफ जा रहा है, ये सारे लोग जो है वो देख रहे हैं। अब खान ने तबले जंग बजा दिया है। आमिर लियाकत के ख़बरें ये भी आ रही हैं कि इमरान खान ने आमिर लियाकत को जो है वो मरवाया है, और इसलिए मरवाया है कि आमिर लियाकत के पास कुछ सबूत थे, जिसकी वजह से डर था कि आमिर लियाकत जो है वो सबूत उसमें मीडिया पे ले आएगा, जिसकी वजह से जो है आमिर लियाकत को मरवा दिया गया है, कत्ल करवा दिया गया है। पहले उसकी वीडियो लीक की गई, वीडियो लीक करवाने के बाद जो है उसको कत्ल करवा दिया गया। ये हैकर के जो है अल्फाज हैं, हैकर ने ये बात कही है, और ये 24 न्यूज़ जो है उन्होंने जो है ये बात को आगे फैलाया है। ये बात जो है वो गर्दिश कर रही है, और ये सारी चीज़ें देखकर अब शेख रशीद को एक इंटरव्यू में बैठे हुए थे शेख रशीद साहब, तो उससे सवाल किया जा रहा था कि आपको एक राना सनाउल्लाह की जो है वो स्टेटमेंट दिखाते हैं। शेख रशीद ने राना सनाउल्लाह की वीडियो देखने से इनकार कर दिया। बार बार उनको कहते रहे कि आप वीडियो तो देख लें, कम से कम वीडियो तो देख लें। उन्होंने राना सनाउल्लाह की वीडियो देखने से जो है वो इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ऐसे बंदे की वीडियो जो है देखने से बेहतर है, ये टाइम फजूल करने वाली बात है, कोई और काम बंदा कर ले। तो उनकी वो वीडियो उन्होंने नहीं देखी। हालात इस गहमा गहमी में पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। इमरान खान ने पेशावर का जो जलसा था, पेशावर के जलसे में उन्होंने लोगों से हल्फ ले लिया है, और जब हल्फ लिया उसके बाद ये बात साबित हो गई कि अब जो है इमरान खान की तरफ से यानी तहरीक इंसाफ की तरफ से लॉन्ग मार्च की तैयारियां जो है वो उरूज पर हैं। और इमरान खान ने यह भी कहा कि बस कुछ दिन बाद जो है मैं ऐलान करने वाला हूं और आप लोग को कॉल कर देने वाला हूं कि किस जगह से जो है इकट्ठे होना है, किस जगह इकट्ठे होना है और कहां से कहां जो है रवाना होना है। ये हतमी कॉल जो है वो बाद में दूंगा, लेकिन अभी आपको बता रहा हूं कि ये कॉल आने वाली है। ये सूरत हाल मुल्क पाकिस्तान में हो रही है, लेकिन जिस तरीके से दूसरे लोग जो है वो तज्जिया करते हैं, मैं उस तरह नहीं करना चाहता। ये सारी चीज़ें देखकर ये पाकिस्तान किस हालात की तरफ जा रहा है, ये दिल में एक मरोड़ पड़ता है सबको कि पाकिस्तान अगर किसी तरक्की की तरफ जाए तो दुश्मन ममालिक जो हैं वो कोई ना कोई साजिश लेकर आ जाते हैं। पाकिस्तान में कोई ना कोई सियासतदानों के दरमियान जो है वो साजिश डाल देते हैं ताकि ये आपस में लड़ते रहें और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ गामजन ना हो सके। इसी तरीके से अब भी हुआ, और जिस तरीके से आजकल ये सियासी हालात चल रहे हैं आप सबके सामने है कि क्या खिचड़ी बनी हुई है। नून लीग के साथ भी कुछ उलमा हजरात हैं, और इसी तरीके से जिस तरह नून लीग के साथ हैं इसी तरीके से तहरीक इंसाफ की तरफ से भी उलमा हजरात हैं, उधर भी हैं इधर भी हैं। उनसे मेरा एक सवाल है कि जो अहादीस आप लोगों ने पढ़ी हैं, अगर आप लोगों ने अमल किया है, पहली बात तो यह है कि जिसने भी अहादीस वगैरह पढ़ी होती हैं वो पहले अमल किया होता है। जब किसी हुकूमत में जाता है तो वो सारी की सारी मेरे ख्याल के मुताबिक तो वो भूल जाता है, और सियासत का गलबा उसके ऊपर इतना जो है वो गालिब आ जाता है। सियासत उसके ऊपर, उसके दिमाग में, उसके जहन में इतनी बैठ जाती है कि वो सारा दीन जो है वो पीछे रख देता है, बाकी सारी बातें जो है वो आगे ले आता है। जो उनके हुक्मरान कहते हैं वही उन्होंने करना होता है। अहादीस वगैरह सारी जो है वो बात की बात होती है। जितना ही चाहे उनके ऊपर तनकीद लोग करते रहें कि ये दीन सीख कर, ये आलिम बनकर ये इस तरह के जो है वो काम कर रहा है, हुक्मरानों को पीछे लगा हुआ है, हुक्मरानों की बात कर रहा है, चाहे वो गलत बात है या सही बात है। तो होना तो ये चाहिए था कि एक आलिम जो है अगर उन जिस सियासतदान के पीछे खड़ा है
اگر وہ سیاستدان جو ہے وہ سچی بات کرے تو اس کے ساتھ کھڑا ہو، اگر وہ کوئی جھوٹی بات کرے تو اس کو اسی وقت سمجھائے کہ یہ ایک جھوٹی بات نہیں کرنی چاہیے، اگر یہ آپ بات کریں گے، یہ قدم اٹھائیں گے تو اس کا ساتھ ہم کبھی بھی نہیں دیں گے۔ اور انہی چیزوں کو دیکھ کر، پاکستان کے حالات دیکھ کر، پاکستان کس طرف جا رہا ہے، پاکستان کی سیاست میں اتنی ہلچل مچی ہوئی ہے، اب ان چیزوں کو دیکھ کر لگتا تو یہ ہے کہ پاکستان کے سیاستدان جو ہیں اس چیز کو بالکل بھول چکے ہیں کہ پاکستان میں کوئی عوام بھی ہے، پاکستان میں کوئی عوام بھی ہے جن کی ہم نے خدمت کرنی ہے، جن کے ووٹ کی طاقت سے ہم یہاں پر ہیں، کرسی پر بیٹھے ہیں، ان کی بھی کوئی خدمت کرنی ہے، ان کی بھی کوئی خدمت کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ دیکھیں عوام کس طریقے سے پس رہی ہے غربت کی لکیر میں، اور جس طریقے سے غربت پھیلی ہوئی ہے، عوام مر رہی ہے، کسی سے بل ادا نہیں ہو رہے، کسی سے سبزی لینے تک پیسے نہیں ہیں، اور حکمران آپس میں لڑ رہے ہیں، کوئی کسی کی ویڈیو لیک کر رہا ہے، کوئی کسی کی آڈیو لیک کر رہا ہے، کوئی کسی کا جو ہے کسی کے اوپر کیچڑ اچھال رہا ہے، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال کے ایک دوسرے کی بدنامی کر کے۔ اور علماء سے میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں جو ان لوگوں کے ساتھ ہیں، کم از کم ان کو بتایا جائے کہ بھائی یہ ایک قاعدہ ہے کہ دیکھیں ایک رول ہے کہ اگر کوئی کسی کے اوپر کیچڑ اچھالے گا، کسی کی الزام تراشی کرے گا، اور اگر کسی کے عیب باہر نکالے گا تو اس کے ساتھ بھی وہی ہونا ہے۔ اب نون لیگ والے تحریک انصاف کے جو ہے وہ عیب نکالیں گے، تحریک انصاف والے نون لیگ کے نکالیں گے، تو یہ پھر چلتا رہے گا۔ تو میں پچھلی ولاگ میں بھی یہی عرض کر چکا تھا، اب بھی یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر میری ویڈیو جہاں تک مطلب جن لوگوں تک پہنچ رہی ہے وہ سن رہے ہیں، تو ان باتوں کو سن کر کم از کم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر سوچئے گا ضرور کہ جن لوگوں کو ہم ووٹ دیتے ہیں وہ اوپر آ کر کرسی کے اوپر بیٹھ کر کیا رہے ہیں، ہمارے ملک کی کیا انہوں نے کھچڑی بنا کے رکھی ہوئی ہے۔ ان کو عوام کا کوئی ڈر نہیں ہے، عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عوام کس تکالیف سے گزر رہی ہے، عوام کس مشکلات سے گزر رہی ہے، ان کو آپس میں پڑی ہوئی ہے۔ کوئی کسی کی آڈیو لیک کر رہا ہے، کوئی کسی کی ویڈیو لیک کر رہا ہے، کوئی باتھ روم کی۔ اب دیکھیں جو اب نیا جو ہے ہیکر نے ایک پلان کھولا ہے، پتہ نہیں ہیکر ہے کون نہیں ہے، سچا یا جھوٹ ہے، کہتے ہیں کہ عمران خان کے گھر کے باتھ روم کے اندر کیا ہوتا رہا ہے۔ اب ہیکر کی اتنی کمال کہ عمران خان کے گھر کے باتھ روم کے اندر پہنچ گیا ہے۔ یہ کیا ہو کیا رہا ہے بھائی؟ جس طریقے سے یہ گھر کی باتیں جو ہے وہ اگر سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہونے لگیں تو میرے خیال میں یہ پھر نہ ملک بچے گا اور نہ ہی وہ عوام کا جو ہے وہ کوئی قبلہ جو ہے وہ سیدھا ہوگا۔ یہ عوام کی بھی اسی طریقے سے کھچڑی بنتی رہے گی اور ملک پاکستان کی بھی کھچڑی بنتی رہے گی۔ خدا کا واسطہ ہے، کوئی جتنے بڑے لوگ ہیں وہ آگے آئیں، ان لوگوں کو سمجھائیں۔ اور یہ جو ادارے ہیں، پاک فوج کے ادارے ہیں یا عدالتیں ہیں، ان سب سے میری ریکویسٹ ہے، اگر یہ میری ویڈیو کوئی ایسے لوگ سن رہے ہیں جو وہاں تک پہنچ رکھتے ہیں، خدا کا واسطہ ہے یہ جو ہے الیکشن کروائیں، جان چھڑوائیں۔ جب الیکشن ہو جائے گا ہر کسی کو پتہ چل جائے گا کہ کون کس کے ساتھ ہے اور عوام کی طاقت سے کون آیا ہے۔ اب ایک کے ساتھ عوام کی طاقت ہے، دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ عوام کے علاوہ دوسرے لوگوں کی اداروں کی بھی کچھ طاقت ہے، اس طریقے سے مکس ہوا پڑا ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عوام کی طاقت سے آنا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں عوام کی طاقت سے نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر عوام کی طاقت سے اگر ہم یہ اس پہ اتفاق کر لیا کہ ٹھیک ہے الیکشن کروانے ہیں اور عوام کی طاقت سے آنا ہے تو پھر تو ہم کبھی آ نہیں سکتے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اب ہی کرسی پہ جمے رہیں۔ اگر الیکشن کروا دیے تو پھر کبھی بھی نہیں ہم آ سکتے، کیونکہ ہماری کارکردگی اتنی ہے کہ عوام ہمیں فوراً ریجیکٹ کر دے گی۔ تو ان چیزوں کا ڈر اور ان حالات کا ڈر جو ہے انسان کے ذہن کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سوچ کر جو ہے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ میرے خیال میں آج تک دیکھیں یہ کتنے دنوں سے یہ باتیں چل رہی ہیں، کسی نے عوام کی کوئی بات کی ہے؟ کسی نے کوئی بات نہیں کی، آپس میں لڑ رہے ہیں، بس ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ کچھ عوام ایک کے ساتھ ہے، دوسری عوام کسی دوسرے سیاستدان کے ساتھ ہے، اسی طریقے سے عوام بھی ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اب خدا گواہ ہے ان چیزوں کا، خدا جانتا ہے کہ یہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے،
कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो अगर किसी इदारे की इसमें पहुंच, मतलब वो हाथ यहाँ तक डाल सकते हैं, अगर इस तरीके से इन कामों को सुलझा सकते हैं, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं, तो आगे आएँ और इलेक्शन करवाएं, जान छुड़वाएं। ये सारा ड्रामा ख़त्म हो जाएगा। ये सारा ड्रामा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जो लोग अवाम की ताकत के बगैर जो है कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं, जमे हुए हैं, वो कहते हैं हमने कुर्सी छोड़नी नहीं, उनका भी पता चल जाएगा। जिनके साथ अवाम की ताकत है उनका भी पता चल जाएगा। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, ये किसी को पता नहीं है। जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि इमरान खान ने भी ऐलान कर दिया है कि कुछ दिन बाद जो है मैं लॉन्ग मार्च का ऐलान करने वाला हूं। अब कुछ कहते हैं, सुनने में ये भी आ रहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। अभी मुज़ाकरात जो है वो किसी एक तरफ नहीं पहुंचे। मुज़ाकरात का एक राउंड, पता नहीं 2 राउंड हुए हैं, जिसकी उसके बाद जो है वो मुज़ाकरात भी ख़त्म हो चुके हैं, किसी नतीजे तक नहीं पहुंचे। अब ये सिलसिला क्या चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने का सिलसिला चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। होगा क्या, रिज़ल्ट कुछ भी नहीं निकलना, वहीं के वहीं रहेंगे और सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को जो है वो नुकसान न पहुंचे। पाकिस्तान जिस तरीके से पहले गामज़न था तरक्की की तरफ, इसी तरीके से जो है वो अब भी गामज़न हो तरक्की की तरफ। लोग जो है आगे हैं, जो इसकी ताकत रखते हैं इदारों तक, वो इनको आगे आना चाहिए और जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाने चाहिए। ये बात, ये जो रोला चला हुआ है, ये ख़त्म होना चाहिए। और दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए जो भी हो अच्छा करे, और अल्लाह तबारक व तआला हम सब को जो है वो हिदायत दे। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके और वीडियो जो है वो आप देख सकें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।